101.9 FM. Tout le matin, 7h, 9h. Entre musique. Ok, tu veux du son. Ça vient de Humour. Non, quelquefois, mieux vaut faire bon en disant excusez-moi, c'est moi, que de faire parce que le deux a monté. Info et météo. Basket tout le fanye mbarau mama sambarau khebu sigare basket tout le fanye birima to masumi alo nafla kianere ma émission tande gbema on va mener sumude on va continuer on va rafe fala on a ko isumira kelernana ma on va la Guinée rafe fala on va basket rafe fala alkutu on va ino yare to makianere basket barde fanjare to makianere to sumuyi una kolon sumuyi umfamane kilema kerena donc to kilema na woni na kilema nun kilema bore kere marade to kilema ino hagigen na wonira nagan fama sumude ya ungafa ungoy rafe fala ungafa umburu fondubo la Guinée sigama yarima kianere alors mbara basket radio tulmati fanye biringabu marabu siga robirima nere tulmati mura yilerma dunia tunguna tambirin unakolo maradio to aramer kifaira aramer dunia tunguna ni rebirin ki to umasumui umfama ungunya unga untara umadi na reswade ya akhilne Marisi Soko unakulu afandu lugoto kifain a khibaru da dangima réseaux sociaux ma a conseil fima kono unara kilgene a khibaru ne da fima na untan intéressé ne unga fakhili unga valuire kire afanga va gesa rosa faribe alkutu la Guinée kama yari makana basket fanyari to makana umfama unya Maris Sissoko Tongodia Paris belrema afanga fa gesa rosa fari ne rewa ma di débat participer fait bisimla au fa noma étoile 61 nabade nye uga ugesa rosa fari to sumuyi on a un débat débat de 2 heures de temps nara on a matou on noma di 2 heures tambu makane la Guinée rafe falade on va ma tombinye na wonito on va manare rafe ya badi basket bardi be la Guinée yama be nya la Guinée fait nara musonea donc on nare wa ma participer fait au belrene tema uno belreti mu wayi sumane o fani la Guinée rafe mi kiringa ma flama umpiri ndam fama la Guinée rafe faladi donc unga unyangira ti dondoti unga mata uno mu makilima masotode unga fa di sumu folo una kolon unte basko tulmati biri nere tulmati munda nere te yete story
ji wakati dugi buma munna mene mumbara won walsa ubara message rafa muma uma émission tan de be ma wona kulumbe tan ina so idagine talama unso ma be lambe nama kamara ke na fo idagi tala tan de be ma eso ya bangura ke na fa hakayalika donc be tan de be ma uma émission uma sumuni unso ma lambe nana umfama sisuko yake tungude ya Paris belama ne fanga fe besa ko safari lamma nakine ungo rafe fala unga nu womboro fonde bo awa namene uga li garde unga wonyangirati dondroti le temps pour nous unga umma invité masto unga fa yisumu ifolo mambara won walisa o yatama sofetu unga fa luire kene unga fa ungo ino ungo manga fe fala unaga tagandi la Guinée a fait tagay mara umbira ma fogorne kondi awa wasalam citoyen loi kanenwe jiju le palenwe la nara opposant bo kanenwe la Guinée mukana wade ennemi la Guinée mukana wade nara la Guinée mukana wade Motan la dileta bino musama Sénégalais garamane Sénégal et Sénégalais Mali garamane Mali et Mali la Guinée de garamane la Guinée Mohamobo refarampe Mona Motan la dileta bino musama Imato halikoteta Firebiri mufirera Apirike yati Forebiri muforera Ina metalati Iwali la wasema La Guinée tanda Nda muso mayamfe La Guinée tanda muso mayamfe Sorry, Borian fait, no when anara, doctor me for no way. Inge singen la Guinée, mutamole. Yawe amunube, la Nina nube, Modi meditemu, Warawa amunube, Malebeki nous sarama, Ulufun nanibe. Depuis démocratie, la Guinée, bien mon asana. Basko tulmati fanye birin mumbara mugama masga uma mumbara wo konto tulmati fanye birin ne yete ma story yi dimanche ma nga fa uma sumuira ba nga fa ngo rafe fala la Guinée rafe nga fa basko rafe fala alkutu wo fanyare to ma kanere unakulu unsiga mene uhayu belama ya unga azo rebu azo bangura uhayu belama imama azo bangura imama unakulu azo ina denere kibruwi nana unamene azo isa mituma de azo isa mituma voilà di numéro ni chose numéro nara o makulu hazo bangura nara o ngaka ga micro balancing donc o makilema ana fafi ana kire kalatin o mfamane di climat ngode o ngawo ngoy ga fi la question bebe na o nira o na ransa ma climat bu maya question bebe ni refon wa ma igbe sa fi ro safari wa kulo na na ba ma hein o star 61 unanan dangema star 61 alkotun ungano umburu fundu budi umfanga matu umma boris kama yari makane umma region bascot kama yari makane re unomo umbela sudi umburu yikane umfanga umbe sa ro safari la Guinée ras ga yari ma to sumi rakel nana ma umma kilima afama umfundu budi na fi nanna
afan khakhili ne ke kulum la Guinée ga siga yari ma khakhili rafa ni ça le Guinée yama à disposition ya on a kulum Maurice Sissoko ana réseaux sociaux ma afan du roto ki fañ afan du roto fi fañ o fa ma ko da media afanga fa radio Baskot nyama fundugbo expérience di na rankulu arafa na sa la Guinée à disposition. Donc o manga o nyangirati o nkatafe o ngama stopari belarema o ngama to a uno mo maklima so de o ngafa isumu ifolo o na kulunde ba 1h30 minutes o nana na ba o no Maurice Sissoko na dongo o mfama commentaire abade Maurice Sissoko na sikaneleri mais anaranta wama dito sumu participer fait étoile 61 na ba étoile 61. Bon, maintenant, on tambara sumui derabi, on a kuluntan de be maye, arabama kanere. Ewa débat participer, et à coller na nabama. Étoile 61. Donc, on m'a tout soumis. On a laquelle renama, on a fait un raté fala, on a fait la Guinée raté fala. On a un yangirate, on a mata, on m'a invité par après, on m'a climat, à quel fait Paris, on a coulé, on m'a Guinée, on ga, Maurice Sissoko, à Tanamfa, Fanga, Bessa, Rosafari. On a Colombie, on m'a émission, tant de béma, on s'oma bé, lambe, nama. On a kolom bangura ke bara suiba dagi tala ina so be dagi ne tala matande gwema asuma ya ke fa so dagi tala yemission na kelri la Guinée a fait nama a Baskot badi fang ibera so me bori kanere ifanga yari to unga unyangira ti unga mato uma kilema Paris belarema ungunya untara Maurice Sissoko habara pre politique fa la nyimuna sono kharantere mula politique kwi e borina luma khambi khisa to politique kwi kharan bansan inangere politique fera ifama misale itandi de fire kalumu konde inamanna bolute biri mu kombima e biri mu bomboma dimme de kurutare no wena nara imamu wule pale no we mirira male irafindi sedera ala nunya matagi nonni la wule pale no wena nara journaliste wule pale no we bolombom. Tidiane World Music présente Ismaël Kouyaté. Beaucoup avaient entendu parler de lui lors de leur voyage à l'étranger. Il a également été en studio avec Beyoncé. Oui, Ismaël Kouyaté. Ismaël est disponible en tant qu'interprète individuel avec son groupe Waraba ou sa compagnie de danse ouest-africaine African Soul International. Cette histoire de procès et de triomphe inspirera les gens à travers ses messages et les étonnera par sa chorégraphie vibrante. Restez à l'écoute pour son double album Jamanadia à l'international et Imaniaka en national, prévu les 10 et 11 avril 2020. Kore Sebeli Wakala
Wombebe bana kiri bilibu awona nemu dangania. Wombebe bana kiri bilibu awona nemu marapanye. Kilbe. Awa sose kwanyi iya memane mbara wayi funu frim fala ibe kuna ma mema. Awa na wayi funu frim na ya. Kere kan firi dera sagan kikele nani hunsa suli sansoge senni sanfindi solo fere ya findi solo masagan ko findi solo manani kisango fu dunguma funun kele giraso funun firi sekan. Bismillah, tabarikala, basko tulmati fanye birim bara okabu makabu siga go birim manere birim tulina tulmati na yi dunia tungunani mbara okabu mbara wonwalisa o makilema bara talo Paris belrema o nakolo o mbara présenter de a fama était comme femme présenter de basko tulmati fanye birim ba si so yake ifanso mane ya tande gbe me tagitala itala yo dagina tala mabe dagina tala ma on so mane tande gbe ma on dagitala si so yake fam woso si so yake woso so tande gbe ma mubarafa si so yake fam mubarafa dagitala mbara dagitala Oh, merci beaucoup. Voilà, on a colo idul roto qui fait la Guinée rafera, on bir na quelle la Guinée rafena ma mumbara no wale sai ya tema stofeto ngafa sumu o ma émission ya la mama tande be ma dunia bir na na wongo ira meveki kono on a colo mi présenter ma sono ikolongi réseaux sociaux tamaki fani muni kile na ma wonga pa sumu ifanga fati be sa khosa fari yi émission la Guinée si ya yari ma kanere no ba yinana contribution na la Guinée si ga ma yari ma kyoki fe na re fan ne re mu fan mi re ratu mi re rasi fende ndima alkotu mo bogu yari to ma kanere marisi soko inu mare o fandu mare o merci on wali mbaro on wali sambara birin kayu voilà allo ya fala kana birin na giri ma so tinara yati o fangbe kaya merci umba mato sumu folo de kesho na muira be mumbare ga video mato wallahi ira video message ne re na pi basko mati enare ina msu bangura un katabane un fa igine diabe anagam fala mara mase pi ha ule na pi kono nondi bo ule kuide un pata un ga fara be nagawa una fema ana rezo so una fema una to mene amuno ngongu ala bara ragiri un ga fala kirin ji emission nyala mama tande be ma costo ina muira costo ina una foloma costo na ganta maiki to una foloma ji gagner fe nana parce que mon costo ne re bien choisir to muna tungo ira video na mo mini manakui un costo na gam tam foloma ya na gam mu intéresseri ji gagner fe na ginadi medi du bitongo fe una foloma ni nana maya una kuluna fe una ungo ya una mu inde foloma na mu inara nde fala a religion nara kono mu itanga sende video matori ha muntamuna na mu ifira mer manikide une question frim bombo mana bura ya unga fala Guinée nyama fundo bo di gutongo fe kolo mi ne ke du gutongo ma ungo yin nyala fore wonne khili mana yongo yoli yongo yoli atanga munaki iyo akala wana kinayati na yongo yoli tanga
walina musira duginan tongo maba comme ado ta falarne inu se nan walife ira ba intérêt ndina ma parce que alors ma amunira video faramu ina ma fianara ira ba fe ndina ma ifa manana yakandide migebe ya Afrique ndo une question frimbo momana bora ne ke una toruto la Guinée birimba fire dépigmentation Monsieur quel nama inu se Guinée fende na za se matode na Guinée fire na ndode to birimba fire na question on a follow on ni débat la bi mana question na ma mari mon fond nara etanare adi du tongo fina kama fianara na fini ma fiara di na fini ma fiara kanare j'espère que tanga o bedondroti parce que ande de rompuya donc ntambara ma recherche raba mbara ma recherche raba ala dalilu lonni dina kan firma anu dungu da kanu kenedari mbara bi saburi fali mbar siga la Guinée mbara enquête fanna ba kene nga vérifier renseignement fini ha bi se ka fait sens kiri nama et effectivement mbara comprendre bi se ka fait sens kiri nama le fait est que gere ma so fait du tongo fera association nous ONG et femme argument faute d'arinana voilà et femme argument faute d'arinana c'est-à-dire santé à kayama na santé a fait ntamma fala ma wule nara non dinara temundi ntamuna kulu mais ngarle na kan fala mbe itam mo ma fala de be namu nyina na fera itam fa fo tera argument na ira namu yiri sans munana ma alu na le na fala on va faire de football itam fa menni inun karate donc et amuso mana na ma parce que mana mo yalanga e na ga woyi tan na mi itam mo yalanga parce que c'est une discipline qui est mala et voilà tout donc moi je me suis dit bon n'tanare fonga fa argument namuni dahinana alko bukamu bori fakamu parce que en tant que la Guinéka et febe fala ngam madu mediaku ngam ke wali ma sutura ina dun ko bina kan utiliser ma ikana ma sutura ina ga ide je biri ngwani miri na kabela se ka wulima miri Fatima Kabe miri Soube voilà on biri na biri kodo donc na ka na biri la ma kama sutura après e fa se ka du medu kuntu tongo ya so miri yira na kana Soube de khaba a Soube yire biri mara de dende kan akindiri kinera parce que na différence na Guinée no na différence na Guinée no khameta ki je dis donc ça c'est un truc qui n'a pas de sens. Donc ça sumuna na wayima ibo ma fala den tambe nga fene nde ma sutura ibo nga siga e ka sangire khaba na kan tindiri ginera e se ba mana ga muna kulu kere nan naki e baratu afriande e mo na ga mirimu ganitima limu fait de kulu mais ibe na kan kulu ngana mu senaki na mo expliquer ma firi asaka yande e na ga a de birin du bitongo ma yongo yele biri accord rinera parce que mbara expliquer déjà vidéo bete ku nana rana fala na ka hon ku yamane koro fe fan finya ri kamara koro fe fan lonni nara ala nan koro ya da men na ke barna sentane barna lonni détourné a barna kali a sentiment nanara etam mi hidoma en mi hi ku nakana yati ibara comprendre yati donc di yongo yole lonni ndede yira mais na lonni Afrique a défaut nanaki parce que womu wayama womu se expliquer ma afala fe ito dare gi force nera la mera utiliser ki tentane tanna yi singena ite kam présenter tambe atanna afala no gina kan neira era ngera maikine ya ngera maikine ita mu tentane nu ala tagira ba kolungu na leri parce que tanto dare nu na tinandare c'est na fatiye na ile na leri ani kan sans ngamu ita kama la sans hanna faramuri sentane na gera sori voilà sentane na gera sori fe yama parce que dubitongo fait exister avant l'islam voilà dubitongo fait ça existe avant l'islam woye te kan ngawa recherche raba wona to mane voilà wona to mane nanara ya ko dina lay ga wenyi ndedi mu ande di barama yoko parce que
fait ya quoi fait mu no hungri faut y bara découvrir ibara to ba fait na fanga Guinée tanga pouvoir tanna a Guinéane na tan fe mu na makaranyi mu na mana fan na Guinée yati ala na tan fan dar na Guinée ala sembe na kan so Guinée ira a sa menine yati di fe so ma kira na menine a so ma menine a minima menine donc a sembe na menine mais mo nu keli inu wa Guinée wa ma fira ka fe ma to fe na ko so wonu birin tagi a so ko ba ni ko be na be liye menina na maintenant hande bara ba menni ka force la alu na lo médecine médecine fala mane wo ka test raba ben wo ka marié Guinée no ka me a ko ka wo ka wuli la nga bore ma na fe biri donc Guinée fan nous ka me mystiquement force nana ina kan fala fe ki mon frère la Guinée ke ina haraba alu ma kolo il le savent la Guinée ke kolo mais tentane bar sembe soto la Guinée hali du kutongo fe ba samara umbara na to na tan na kene na manamu no nguri mere nu edejira e ko bi mere na edejira e na ke a mumura fangima ou bien muse anu au fond de e kolo amufan e nu mi yo du kutongo Guinée yoy du medi yoy idu medi ndeto mane arawuru akakligo akakli-fan a question posé ma yarabi akakli rabi ena dugu tongotun abara so akale yo yarabama ena mi ngende dugu tongo ena mi ngende tongo adahu ena mi ngende tongo anu fera bala du foronto yati abo fego donc la Guinée ke na birin kolo maintenant muna na kan fan comprendre na munyi kayama na munyi kayama namu ni milliard nan na la Guinée ko ne xere ki namu yi kere ni tan na di xere ki tan na trop donc ñam te di paran tan compte fini parce que ma fala ma bere mi fe o mana mu inara bare do ka bodo ko rene la Guinée mu yo toro ki bir mbara produit sa amu mu yo toro ki bir mesh sama amu na se mu na namu nyira fe fakri ki namu ni kere ni tan na di mutema ala se na kan dari ama sutura yi modèle ira c'est-à-dire fena nabuma voilà fena nabuma c'est ça et puis moi ma fait free rajouter fait mon na fala ma vidéo ko ngana rajouter pays ndé nana pays ndé nana la Guinée ke se na kan ba manaki wo ma nga réseau batera bi afi fama banna na fam fala na fam bi réseau batera mi rinde na ma timane allo ene te ka fe ma ya iyo ena iyo ena ifate na parti na kan ba manaki na ma timane voilà iyo allo Gabon ntambara Gabon na ba enu mo ko rimane ko tam biri diku to ngoma men ni sema mono ma ko lonje ya bitioki ena fala mena ena mo tambe mengera mi na be na ilo leto ina ga to dalilun dun fanyina yida wone négocier mane ina men ni kaba mane esga e opérer e so ayida nde ba mane e ga timaya ra sa panga timaya ruma nde be ga gira ata atanga ga rumma Allah fena na ki na mo ko nde ba e ga timaya ra asa ga timaya asa na ka yibe rumma nde ba i ga dalilura asa aka yibe rumma ne tan na sindir business nan ya to mane na Guinée aluma na Guinée ha anarasi fure nde gwa kwara afura aka mais amuna ngi ne ta finde ma business nan na yati voilà Allah bon maintenant la Guinée enfant et fait nde fan na ba mona di pirinye mona e fala ma vidéo parce que na renseigner mane logo pays bébé ma alko na comprend vraiment parce que c'est un gros problème c'est un gros problème voilà et barato donc niginde la Guinée na khaba nde sama bitire ku e bala e do ko be ku e rekati yida la Guinée ke na fala ma nta mu kama yire bete ku e ka wenyi ne ko manene ina gata ma mumma awai tulumati e tulumati ngana ya bebe la Guinée ke na fala ma ina ga na kamera dangu ina ga na Guinée dangu ina balanga bitire nan ku na balanga na mu kelma na kamera u bi na mu me ma gida na sa ga bitire nan ku ina meri Guinée ya gonti to ngena ka bitire ku ngena ga balanga ni tenaki donc wonna tan lu ne gondire ma nyako nama sana maki
Nabara fan. Basko tout le motif fanye umma sumu question singena naki. Afriande na umbara ko le déclimenté manama umba na kolo to ma soeur Marie birimbara fire la gina ka birimbara gina figara te nata na quel remoncement voilà il est siga c'est moto femme ou le fallait femme bad dor il est birin et mana gina fire na tende na remoncement maintenant na c'est moto fait je vais donner une réponse de Benanfima na partie wonna na gambiriki la gina kene mo na gamma anu ibuna da mai biri gi wongi ni ne fe négliger ne gi sentane fe gi ne sentane fa no asebere ntanga mona fala na fa sebe e wongi re mane ha won fa ma logon re e wonna tanta mane ha won fa ma logon re donc yini asebere e kolu tanga mona sebere di na tang ina kolu e etana na sa mafima maintenant c'est mato enu nyinde na walima c'est-à-dire wonna na kan kuiki na kan birin dangi fe duniya yiki nyinde na wonna ko so ka sa fe nyinde na won findire ka papara quoi mais wonta mu se ti comprend fe ibratu mais nyinde na créema du produit fi rase nyinde na créema di al téléphone nyinde na création na binna ina se ka se mato fa ngwa se mato fa nyinde na wonna en fait on piège rien quoi on piège rien voilà ina se ka se mato kwa se mato nyinde na wonna soit se mato soit arrière barasa soit nyinde we matuli soit nyinde na nyinde na yeli ra position itendema c'est tout c'est pas sorcier c'est les djinns nyinde sentane na biri na bama la gine ke na fa ina fa nkulu voilà et wa ma changement na ngoma na changement po ngai woni yuge biri begbe masara ha mu ye begbe masara wo mutala ina ma kana fa nkulu donc na c'est matwe nyinde na fa la ma c'est matwe be gila mara gine fi kai nan do maintenant c'est prinara gine fire anyanige ubi afati nite na petire ra inyanige na ra iso do ni bonye kai fati voilà donc piège na birina mais comme la gine ke na me arranger et moi me ka de ce que fait dire mo kuyi na c'est mo to na kan na kitu na fa sa kono manen ta maya parce que mbara ha business kama mais ama ko lo ayete kan na participer fait ha bori kunna kana fema birin na participer fait la Guinée avec bilen fait ram birin na agbera basi agbekaya c'est ça Allahu akbar et kolo amuna kunga et kolo unga bien allô Pena amuna unglo mame Nemedi na fait na amuna ungunya non amuna ungi maintenant mais je ne tam minima kene qui rafala ouvertement na tam fait pas tena mais amuna ungi biri ma kolo ma fala ma biri akolo mais écolo uma question sera ende parce que tout le matin fani biri ungunya na la Marie Sissoko ana Paris belrema afan du rotori la Guinée a fait la kifan hanire wa mama seina ou bien question de nebe inom iwa manaran safa buma wo étoile 61 nanda bama balia yo makui una opportunité fi mene mal kotu o fango be sa ko safari la Guinée sigama yari makanere on fa fait on ga di question ça indi ça benu on ga onyangira te dondroti FNDC ra couleur FNDC kono FNDC ba message la fa o madi e musera ba mari sokora couleur rouge voilà mangana na expliquer yo moi me gana na expliquer couleur rouge voilà maintenant accentane couleur nara itulmati nda fara mala gina su nyine sentane na nyina ga mere na ikolo lonni le ikolo religieux de ikolo ko ne musu me dedi ndara parce que ala me rek nara gi yongo yole mu rouge rasoma e rouge na soma yati ku ya bate mu rouge rasoma yati FNDC mu rouge rasoma yati e nyama dunia e jintara e fare ma burumburu e fera ba
mi ribate ne re famuna marche be ene fanya kankata hake gbate ga munaki yati e ga ba ya ma toro fi sa e ga ba mi re toro fi na kan fala fi mi re kolo non dinara maintenant ina fala e kombi fa sentane finara ntan nanga piye ma fe na ma muse se inventé ma nang ma ko nga fala kana ga suzu nang apiye ma fe na c'est-à-dire un fe nang falama peut-être biri na han kolo et me ka khali da sigara ma ne ratu parce que nta moi FNDC accusé de na expliquer ne be ma première vidéo mara vidéo pour naba ma première vidéo peut-être woma kolo et na han kombi et on kombi ok on en kombi parce que c'est un na o fati na la magane fa la kan o fati ayo mon na gata mon naba na explication gata fi c'est tout et ne ra mouvement nta mu groupe yoy mu na mouvance mu na FNDC anu na constitution na défendu fego ina re donc constitution yana na constitution na défendu fe FNDC mbara video free andira ba mbara video free andira ba FNDC rafira comme bara réunir na ma video itaku ina ma video partager ka Facebook yukutuma mbara na birinto iyo bara Facebook yukutuma etang kuima kwa nova wa fe radio neki nata ila la ko kala ka mengea na wa mano ko lakini ka sabu na miruira ala khamali ala ka kira rabia lakini ka sabu nyaki na miruira alu suturo yo ala ka yepi alu suturo yo ala ka suture bama alu binye yo ala ka na binye bama wona menni FNDC na lakini giberima ala kay mali kono e wali ma kan re neki muna ala ka kira ya ko magu wali ma kan re neki ala ka kira munaki ima falak ne ga video ki FNDC rabu normal mouvement muna FNDC gara na normal la ginera mindi di fe ku a mouvement bete fama nye mouvement bete fama na mouvement bete na kam fama na ki ana secret na so ina ni umama wanga parce que umpama nananta usode nananta kuya una fatam fasi mirebe secret na so na ikere afriende na mouvement na kanaki na mouvement amu fama la Guinée bansanga mali dede afindi ma mouvement exemplaire nana sous région Afrique de l'Ouest mige intéressé na parti ma étant à Colombo-di FNDC ram fama la Guinée ba des conflits mais mouvement bête fama parce que yi gorburan langane vidéo ndima après ma vidéo là kamedin dena fala fe di activiste et femme en Afrique Saoudite et guerriera sur des trucs comme ça et tout anu ma wayni manier mais peut-être atambara gbeyi go muna sans kéré mais manier c'est-à-dire mouvement nana FNDC là ne na ku nga fali yete kambe je sais pas comment dire ça et manipuler rien quoi et manipuler rien parce que la Guinée dit piri na fala ma vidéo piri la Guinée dit amengeba a woni tamba mi ripati ba la Guinée mono ma nya ku de mi rima fefema c'est-à-dire c'est mon nafang il est là taala ma la Guinée ki xana comprendre parce que tanya mo la Guinée ki xaxali nan comprendre ma quoi c'est rafa il est là taala ma na c'est rafa sintane ma mais la Guinée ki ane runi la Guinée rafa alama mais moi ça me runi la Guinée rafa sintane ma pour que mon rafa ça me runi et on va comprendre maintenant du mouvement FNDC na ranki abara ma misali me rebe ntanga mo na fa falaki ntanga fe lire ne be nyanga bari un mouvement kelima miri minima la Guinée l'on ni la belebele na femme fait contre caride c'est-à-dire FND la mininara un mouvement créé me gira fora idéologie de là me gira fora et le reste de l'Afrique va suivre parce que Afrique a ouverture big benana ntanga muna falari c'est-à-dire la Guinée que pourquoi il me khali da waliba on ni munu me ko ma kana e kanu avec du côté là il nous a khali na waliba fait ne bara dangi la Guinée a histoire umbara na kankara école ha uma karanga école umbara garankini kui umbara madangi umbore be fait bebe bara raba Afrique a follow la Guinée ne
kali la Guinée mu fa kali soto na kui ma folo manane bete e copier bete kali soto na fe kui wonta mondu allo wonta nyanyam muna wonya mudari kali exemple kere naiki gi faté café gi produit fait gi mèche fait narabari le 22 ou le 20 novembre quelque chose comme ça après Miss Monde naramini a foro a ko sare allo na gere ma suyenere après sénégalais na marche là-bas après la Guinée ke bara marche là-bas disara mais nta na fala ne benu nabiri ngaraba voilà mais pourquoi mere et on a changement roma pourquoi mere nous fa khali nenera et moi on peut faire na khali pour parce que dit FNDC ba on sait pas et biri ngera fait fori nama c'est-à-dire wali ki fori marche là-bas ma kaya kirene revendication là-bas fait kaya kirene kirema bulo ke ma kaya kirene c'est-à-dire fenene mara fenene mumasa fenene na fa a fama comment on appelle ça a fama stratégie nenena a fama technique nenena mais FNDC c'est pas une nouvelle technique c'est juste un nom c'est juste clean masarahi mais voilà on connaît ça déjà au Mirmarguito déjà voilà mais on est tellement désespéré que on se dit oui c'est eux ce sont les sauveurs mais c'est pas eux ils sont fâchés pour ça moi ils m'ont rien fait et FNDC il va rien sur ça après FNDC tout moi ma solution qui est nango nta mu ono rima nta ndira simane et tanan findire yakuya parce que tanan mu la rien c'est ça c'est tout ukasiga ni George Ohio belema ukabatura Azoy Bangura wongura me ana no minute la barangulia Azoy Ohio belema una ko di umatande be émission ga paneliste yala mana fanna ma sœur journaliste hagiga afandu ko kifa umbiri naji feke na la Guinée masiga fe yare ma Guinée no masiga de yare ma kanere anu bascot ba falama ino alhamdulillah lo mundu alhamdulillah on fama bilende na maya fala mane galati fala mane parce que ma tengene tant que bascot barde ma fala alhamdulillah la Guinée masiga ma dede azo bangura salam alaikum salam ibangura maraba tanamuna bangura na yumuna ombara umaklima rebu yati ombara alati yati umaklima wa kifaira ona ngole toma yati na di worinde na naki na bet na ombara bascot radio automatique de pakukunda yele yati la Guinée ede asa fotombuni yati ombare birin ko nyama masa kifaira asa do Chine asa do Dakar asa do France asa do Amerique Canada ombare birin ko nyama masa yati bara wonga kiringa me woma gina wontene wonga wongunya wontara bara msisoko abara masi woro masi abara masi tende masi makoson singe filmo misera akolo yi gine du tongo fenara yati abara masi meni kifa ra gine ga sembena agana du tongo yirena yati den na kan kaba manana ki Guinée sembe na men Guinée sembe lu men musema yati Guinée sembe na men di akana wo bonya ma be nyama kana famu wonna kelmeni ba bara falande matima ne ndi matima na lo ina Gabon Tongo ina na finde business na ina mati ina colonie générale derrière bara dilo le fang alole asma somane harbe somane yati na fi abar na biwa wongwa ifandari nde na akaba etatama yena ma nde na nde gate yi bita ku nde na na ala kate tangu nde na tatama eyo mama se nde na kisinde ambe wonga sumoni konkuya awaide ma so ma se ne ira bangura quand même narne donc ala na kan le pena ki a Guinée sembe na mendi
Mais Nathan, évidence nanara, explication yo mona ma c'est mystique. Ka Guinée zembe mona menere, mi ma falama parce que ntan appuyer ma ira talie be ka weni na matija. Nan appuyer ma ni na ma. Guinée muno ma, mi muno ma fala de ana ana ke fena so wono ngi Guinée taki. Ikar genya maiki. Ina Guinée futi, imenge ya so to mane. Wono ngi na nyaiki toujours à tourner fait sexe féminin. Ça des féminin. A birin tourner ma menine souvent. Kana mara me fala manebe na ina re sende karisa sende na kotande na ubia lole ubia ga dalibu ina fe bela ka bela ku ya nyo na ga ri dangima ina fe ga re do ga re ra nyo na ga ri dangima ko ne fala mane fo fe so taki. Donc ça c'est une évidence. Ça c'est une évidence. Nathan, c'est dans toutes les civilisations. Et quand on a Guinée ne réunit là, muso mana détail idée kuibe, ngane expliquer Guinée ko de yetema. Quand l'état fala ma nyine nyari ni zeni miti adangi ma sexe yirina, mudangi ma yidi gbetere. Et moi miribegbe la Guinée ke ekolo, miribegbe radi fi miribegbe rakameta fi e balam mi Guinéana ma atana du kutungudi. C'est-à-dire Guy, n'a pas fala fe ki invention ramara. Mire ekolo. Amun rongde écolo. Peut-être les règles ma soma et tout le monde qui terrain mystiquement. Nana re muno ko kira so todi. Alors na fla kamera discipline et muno mas gade football ou non karaté matériel ou bien vice versa. Donc peut-être et tout ils ont pas et mou noyau touché quoi. Parce que né yele manema. C'est-à-dire c'est un truc traditionnel soi-disant. Et muno fa des argument scientifique là, sans maman. Voilà. Et puis l'autre question, je ne sais pas c'était quoi. Ça fait dire une tournée, ma Guinée tanga fait dire une tournée ma mère. Ah, fait des attaques qui n'ont pas. Ena wala yema, pe wono ngi sentane mu yega man tan na fala ça fait courant fi. Sentane Satan a son trône sur l'eau ou sous l'eau, en tout cas c'est une question d'eau. Sentane tan na bana ma sentane na yina ma. Ki khadi Guinée tongo et naka fati subeto la Guinée ke society va faire des là ça c'est un truc qu'on banalise qui est très grave, c'est très grave mystiquement c'est très grave dans mon médical falama parce que le médical touche tout faut pas du madame donc médical dans la Guinée kana kam bini fama gere mo sori gife mo médical ki man ruye ko ne italien ne falama nan sa ne ye imon la Guinée kana to mais ne fait des diara beta du ngori donc rafenya ribaranta masoto donc fa ka masoto kere afriande ala ekolo la Guinée ka ete dankama ama kolongo ngana expliquer obe afana mane du tongo fu nana lire kone di mi fandine ka tetare yana lire ne ka ala mena na ba fan ite tare ya fan lire na wo lu di mi ko rameni pourtant tout est rassemblé pour qu'on ait de l'électricité pour qu'on donne même de l'électricité gratuitement on peut le faire mais ala wo ya bi mane ala isuku mane ira wenyima ngina ntoko mbembera ngaira ba e bamba na di mira ngora mais ko ndi ba mira ngora tout ça c'est une évidence donc mais reyete kan dankama et la Guinée dankama et marque la ma ko mbara de fekere mfanna mama de ngana di sa ko mama fure o mbara de fekere mfanna ba mbara fini o ma tradition na nta moda di sunu ti ko ba kona te c'est quoi qu'on a fait un dadis mon compte parce que né dans une fou mais on bara président ne bara bu bara dictature là-bas na fa ala mene ba o de dictature na wana fa na fa pouvoir c'est-à-dire on a on était dans kama sans faire exprès donc le changement ça va être difficile mais je vraiment fa la de ina anto mamara ngaraba ils vont développer ça n'a pas de sens ça n'a pas de sens. Iyo ana wa non dira fikira rama sai non dira fikira kai mo gamana nan gundin bene ko nan gundin de na ya da wuya fole na amon daga mo fa dinno da wuya fole na akulu suma game anu ti ture ne na ngawala mama wori ma yaki magine isoko mai isoko mama kolombe ba ina ga asodi kitimu na birora ona to atanyi dugutongo de gere so manena e boro bombo ba na ku ampa na ku akitimu na birora
il a fait mais c'est un fait nara c'est-à-dire c'est un fait qui n'a pas validé na soli kombiti manena gine kombiri nyaak yo ne muhima sikana bombwe ndeke tu manara ndefara a kiti muna dirura c'est-à-dire un crime organisé au vu et au su de tous les Guinéens qu'on valide. C'est ça. Kana mara mi mu fakama na fe muma kiti fende mu rima fotoma na fe muma kiti mi rima falama adine fe à l'islam fe adine kombinanti mameni ako boinanti mana mi rimuna falama mais la Guinée kana nan fala fe a validé mi remo fabira fora ka fe kamuna na bumba ka force ndi kamuna nieri ne re ko e bore do manana ki ne fam profiter mamenne e bore do kana ni ne sentane nan na birna ba manaki ni ne sentane nu na ra pare igi bombi bombwe apiri sentane fi na birna haram mi xe ko lo amana ko ngi ma ka me na gara na ke na ma gine o mana ke na ba ya o na to ma edume tungu mana re nyemu de deliri alma nye free da nye sara harama nye le ba le wa mana anaka tati ana tele aha na feta wona feta na feta makiti madi na bon na fe makiti makanere na me singe nu ina me du tungu fe ko ma sem na ne éducation des filles ma na mere mais peut-être pour reta mo non na ka me na tang o yongo yele mo ko ni manena taw parce que ko fe na mo no na tanya parce que mi dit quand c'est na kan tin kam me ya sakan et puis c'est de la pédophilie. Du coup, on fait pédophilie nara. Yo maya nara, bote da ba nara, il mélange à bout. Oui, quand on a un bangbalang tianereki, il tang bangbalang tianereki, halin to dun keri. Il vous fama, il bituma, il gagne le rédi. Supposons une grande personne, tu as 2-3 copines qui viennent, qui te déshabillent et qui te font ça. Une grande personne. Comment tu vas te sentir au fond de toi? Au fond de toi. Encore une petite fille. Encore, c'est-à-dire, d'où me dit. On va bon, il fait un on a que bon, il doit tout mon temps dans couilleri. Adore, Torera. Ba ubara kira machine ndeku ira uya ndeku ina machine ina ga nde tambe yi movement nara GFNDC nara nana nde ina mato takana jayo ni na be sai ba yi kunkuku muta ubara to fali bara minito yema ina ga muta mbara bile yi kunki mubara gure kunkuku ina mi se falde la gina kebe ba ina mato ana gbegbe ni ayi movement na mfama la Guinée yari masigeto. Alors n'a pas la nous barki question répondu à peu près fait nene moment ça fait nene tan itan munu na kan singeto ina fe na to bar na kulunga ida ra fe na kan fanto na fe na fanto bar na fan kulunga yo aha ne re marché maiki pourquoi et mukel malere nde fale na ade yalfa kobi be mato no to ta muire ma ko fene ka egal fa ko biya sa ken birin ngana tu ko de tangi nan tu et tangi te ngori nan tu depuis ntam bara marché Paris konte ka ta marché ne ntam mune c'est contre konte ka ta marché ne je vais avoir 21 ans ou 22 ans lo on prêt kono nakan na ba nana depuis ça naka ngete kam no khori fodo pourquoi déjà la Guinée répétition na menge pinkeri menge biri walkikeri peut-être que problème na il est gatene faut ngongu ngena na wali mi ngi wali mane imanya ku irere ne gera bari alo na kan fala mi na ko ndinde gafe voilà voilà mais namuna na leadership muna la gine keyira na kan fama fendira la gine ke mu dira na kan tora et rabida na fora parce que déjà la Guinée ke volonté mon libé il a changé volonté nous lui a changé il risque tongo mané a fait né là-bas parce que na fait né changement nara il risque tongo mané il a bien discours né fora parce que le discours né fait né nara changement nara mais il t'envoie un discours habituel nangoma donc au final au fond de toi il vous prête c'est ça il vous prête bien de fait né fora
il vous pourrait tenir la bague, il dirait marche nana, il va marcher tout nanti. Tandis que possibilité betinana, on va la vidéo de là-bas, on va la et birimbe, dit à gauche, à droite, c'est-à-dire mouvance FNDC et tout, opposition, jeune na oyama, diaspora, et garanti, et rarligo, mais pourquoi on va pas perdre ma mère fora, mais je pas fouri, mais je pas, et limite matin, mais je pas, et faculté rabat. Tandis que tout Medina n'aura avenir n'aube, ou n'aura avenir politique n'a pas. Vous voyez, mais aimer tout le matin, parce que nanaki discours nanaki moukereknara. Et tout moukereknara, et moi je risque de gofer. En fait, sens analytique mouna, forêt analyse on peut la bama. Forêt, tout nous tinanara, moi je voilà. Mais ma soeur, ma soeur Hagigé na ma soeur Venet. Pourquoi dit Monsieur Léo? Nam, ouais, nam. Ouais, ma soeur qui na nira, abara ouais ma soeur, ouais na ouais dera. Ouais min ma ouais na kui quoi. Ouais min ma ouais na kui. On me fait la fête. Ina mato, on na bibini, on nous bon bête na ndoro. Ina Sierra Leone mato, ina Liberia mato, ina Côte d'Ivoire mato, Mali, Sénégal, Bissau. Nous borobori nya nous faut aller dans on dileri et tamu na meni menge ato nyo so se na wongwanyi e mu no gura minde ala ko nyo so se danno masabe na kiana ga ino mi se ko na ya biku voilà na ma se mana fankui e akolo na discours na manke ya kosi allo nta mo se futulera fankolo mais nous para je sais que quand c'est ratant anu na discours era bama afala wonganya donyi wonna bili ni muke ya fandi anu wule mara e na gambiri mfala manaki kene ba dungu ida ba la yine balangi di dobore de ida iyo dungu ida ni o ta mi na la yine alodi on a exemple c'est-à-dire nga kene exemple fala alko et ra comprend parce que dungu weni na coordonnama na mu comprendre manaki et la Guinée matou la Guinée naturellement voilà naturellement à la temps en nature na tofang ya fait na ba naturellement na tofang na mu modifier et nous y est naturellement la Guinée qui est na tofang on ta ma physique on ma pays na tofang maquillage yo mo na ma ntan na fala ma na la Guinée fanginara na mu maquillage yo c'est-à-dire beauté naturelle na naira alors na matière ha ra faire ba na ka na se birimba e mu le ma re bura fa maintenant na toné ne ma kéré afriande a fala fe fen de fama ci de la Guinée c'est be kelima na Guinée tanga le ne re fala fe ki me re ba ga le bodé de gami ne tan na Guinée kana na la Guinée kana na mais et tangi vidéo ma to mané e sara bebe kaya e vu soto e mo fakli soto la ngi tang mo yo ko sa ko ma kéré nanaki afriande wonna tongo économiquement la Guinée a une situation na rangi depuis ala na la Guinée na situation na rangi a profiter ma efama wonna tongo bassin bang sama bassin malien bang sama wongana saketika o manya ko na makobe yiri sika mabaku kéré afriande depuis na ko ma yuduke valoriser folo mali e bari plein folo ala Guinée ke musika mana ya ko sa bepira abar jouer ko on a Sénégal Tongo won sœur et le reste gama commerce là-bas de Sénégal dans la Guinée c'est des millions d'euros on a Côte d'Ivoire Tongo c'est la même chose intérêt nanaki la Guinée comme on a considéré parce qu'à akli mu yirema kuyitoma parce qu'à akli mu wa ma yirema kuyitofe tandis que ntambara se bebe dege ntambara se dege ne dege na tsene won matela nde madalindi kuibiri fokora kono mbara du bebe de na de la Guinée na ko makire ne rira ba man tana créer ma na bir na ba la Guinée bi regate copier ma ira ba ma na birin et tana fon kli sotoma itan na kan na Guinée kara imuna kli sotoma donc la Guinée développer ya tena fa ye na fa modèle indira nta modèle ina ka wuya mi re na ka so tuluma ti fe mura wonna ka fende ndedang wonna won bela ka so mbore yira modèle ndira et tant perdu mané ko bi begbira économiquement vous le yoma ku et mon perdu mané ra place de l'Afrique
la Guinée ke la mai ha conscience tungunama e ha conscience tungunama nana kenema nana tunguira ba fe nara amon barama sen kene que il s'en fiche de nous na sa kene nama ebola tofa nana di fantora ba nana alpha tan na nya bu tamma e nu alpha ha problème naki la Guinée peuple tan na fan na nya bu tamma na tan fan fe batana naki parce que alpha la Guinée li renena ntan la Guinée li rene wala Guinée li rene wala Guinée du manena o mon la Guinée du mana place ne la Guinée place mu sarama mu kelma men na sa do ko répéter donc ça économiquement ça ne les arrange pas ils sont jaloux madame Siloko ma question donc wena ya ina eto wenfe kinde sa bala na akadundu ina mato e basa dalwe Tongo et biso swahila nana tour ya wenfe ki ana to patafe kona mrimu c'est il faut chaque fois les jours dongwera voilà maintenant na pour ça que mais ça refifé et rawayen peut-être ça existe mais na une mentalité kayanara na finir mentalité kayara dit parce que il a boukiana ma question na me faida ma question na me na to wenfe ki ndeta do ma na Marie Siloko amutalu yanda la benebe ina moto ya ina moto mouvement ba da e ba ko bi biso swahila e ba biso swahila parce hayato ha fala ve FNDC do magbeli na na metintana fina non mais il faut que on a fait qu'elle comprenne na kati abunye na do na ke ni ku na me na sana ku be non mon frère on a fait qu'elle précise obe on a fait qu'elle précise obe nta muna alphabet nta mu alphabet mon troisième mandat be mulu ma be mon ma be pour moi c'est des comme be mon était mon norme politiquement rio fora alpha na 80 combien d'heures pourquoi je vais m'emmerder avec un vieux fatigué comme ça il n'est pas le même mara ba mo rio encourager ma ntam ma vidéo je le précise partout mais FNDC ça mara xana xam bira me fora ni xabiri fora na kan tori na kan dikolo nana fala fe mo FNDC mo alphabet to ma betina mo moluma be na tan fo mo na kine men na fala fe lo me je sare fi ka we mi rina lu kiana kay a manya ko ma bore na kine ntan woye man ala nan tagi mi lanna afam mi ko lanna na fa mo yaro birin na ka opinion nara birin na ka opinion personnelle ni no ma me je benga ku ma sara bi na fere ta mumbe no ma wende menga zikenge benga sale kunye kuinga fala yinara muno manara di na ala kanon di non kai ala ka sima no sante afu abere na nati unga unya mo mulu babe be unga unyangira tazoi unga unyangira ti dondroti benu unga fa custom dongwa sa o magine bu mo mfa fi so fe na mfala de sono di secret na ranna so ireki alo magina fla lonni nara afama na londi nan fatam faside la Guinée nyama be ya na lonni lu so ira di parce que une vidéo moto ana ni na parti falama chaque fois en intéressé mene parce que alo afla kana mun fanga di media kui munu nanantu mema so na menge doma so na asoso munede imusika madede umfama nanan fala de benu nga to sumu ibala unakulu basko tulmati fa ni bilin tulmati wona idunie tunguna nema umagine Marie Siloko atanana uma invité la to afandu lo to kifani lakini kama yari makana una unyangira te ya umfama to sumuni question dongwe ino naram fala de yati baskot finala umfama na question ina sada bumba ya halati unga siga pause diraba le temps umaginara ye vers kirimi benu manga fa sumuni folo donc on unyangira te hein.
fala na kiri bilibu awona nemu nondi wopembe fala na kiri bilibu awona nemu wali wopembe fala na kiri bilibu awona nemu dangania wopembe fala na kiri bilibu awona nemu malafanyi kilbe awa sose wanyi iya memane mbara wayi funu frim brim fala ibe kuna ma mema awana wayi funu frim na ya kele kan firi dera sagan ki kele nani hunsa suli sansoge senni sanfindi solo fere ya findi solo masagan ko findi solo manani kisango fu dunguma funun kele giraso funun fri sekan nana naki wonso nyinare awonga fenyiti kolon fanyira awonga womala wonna madufu awonna ma wombora kana yakuyara awonga sedera kotori binya amange ya fari yanyinana adangi mabangde nana awombara la wonga taeti lambema awonna mafareti awonga bori kumagele so asobe na nondibe anusana kuya awonna ma wule fala wule busungutuma kilbe ha igika ha inu igikani lamana wo lamanara o para wo hara sata huinara weye wo wayai benyenge wo benanyangira naranti naramuti foin khoshi maligi na mangera na fira foin kilbe awaidi afira foin basket mati fanye mum raka busia roma wa bena na afira foin uma wakara unakulu ananana yakandi fe naki Master Marisoko in waliki fanye il m'aura invitation accepté fait tout au moins faut ma bouder peut-être dans 20 minutes et il libéré parce que quoi dit bara sauf femme yi to sumi réunion de questions nama basket fait dingene so sofira idée de sofira era émission quiz era vidéo donc na intéressé on a kulumbara ou mafurinde inere ibara yo sosema mige bara yo sosema to soseba mi hodi miginde na rafala mubebe yo tato la sirira yarabegi na tamusika matede ira video kui mu mafurinde fan invité nebe anere su ekurun so mais na fori fana mati anere hasosu mulamfa mulanse nere
na si famu sigama dede la Guinée on dit nan naki ira video qui ina amasim ça va pas fini ouais ça na radio kirima pita na fini fi a sara ende da na video ibinda audio ibinda be ma archive na di fini ma misa c'est-à-dire preuve na na umbe loronde rafi ina video qui ina intervention qui associé munyalarin ouais bele nana kiri associé boy mura fan ima la Guinée musigama dede il n'est que tu persistes et tu signes moi ma ira singe questions friande il n'est et ta falloir menge doroma associé na menge doroma mihe ma faramore amire muna parti et ta falama susuna menge doma amire ma kolon lonni nana ala lonni nam fi susuma adara suma migi da ira menge asoto wa ba kana parti unga siga pa na question free wa ma unga nan développer ya migi ra fara ama mais na birim folo ben unga na birim folo moi ma question na sa fait bu mbara sa foré birim bu ma ne bi bascot foré ne birim ba dangi radio ma nga se fam bu ma e mu se ma suswe non ndan suswe na bascot mere le bi na groupe télé na ku suswe baga na lui na ne bi na ku mori ake bo fa ke Boké, Kindia, tous ces trucs-là, toutes ces villes-là. Dans un groupe Sodare, je ne sais pas comment dire ça. Voilà. Donc, Nénara, Sosuera. À mon falloir, il faut dire Sosuera, il faut dire que non, on pas. Voilà, Nabori Fana, Nananki. Fallait tout me faire bourre naki, mais on t'a marqué, on a fallu Sosuera. Bara findi alon na ran fala oui na ran fala fait qui quoi voilà mais je pense que c'est un groupe ethnique je pense groupe ethnique na awai donc ma série neira na partie film fatam fasi mu beba na partie fini na a répondu mané mais ma répondu ma complètement parce que maintenant je sais que dans la vidéo tanaba c'est nende tambara déclenché so écolément kolo ne retan la me kana kolo ne tambara kolo fait nende bar déclenché fenya voilà fenya rimuna nara kamere wa ma comprendre fait na ran fala fait alors on a le na fala Afrique à nous Occident est-ce que va comprendre et na Afrique nous Occident matou Afrique Occident utilisé ma non Occident Afrique utilisé ma à profiter ma Afrique là mais Afrique n'a ma bere birimbe Afrique n'a ma yor birimbe Afrique n'a na pauvre là Afrique ti de mama mais et tambir besoin Afrique n'a bi rakeli mais Afrique ngete kam ma kolongi pour na kana atanna binye hali carte de l'Afrique na matou ana dunia tagine dunia birin tourner ma atanana qui tourne autour quoi mais l'Africain ne le sait pas et kolongi mi était comme valeur kolo miri isa ma yire na fen de sew allo na lo gine to nyaari be na ne nyawo me to fa parce que mere barati o ni to fa mais gine to fa imbe be nana e ma ko le to fa parce que era bilingi bara bilim bara fa le be to nyaaru donc bara na to ni e barato donc so era ka force nira na ga mo no go birin na kulu mais peut-être que so yete kan nan sous-estimer peut-être que so e mu nori et rana fait na utiliser dalo na ran fala gutongo fait kui par exemple na ran fala ma koro fait kui marna expliquer l'on minara na ran sida ko sens nyahima kana pas sens fanima alon tan na kamera ki ndan koro mi nan na parce que l'on ni de na nyira hali ga mu mi do ma mais marno ma donye canaliser de nanara na ici nanara nge pri expliquer ma rebe mais modèle na so yama ni sembe gombe sembe go de mais que muna kule yete begu
ke muna ko de tebe tika mani ran sa fara mo na kore ya na kilon ni nara me kore ya lon ni nara para video raba haraba hasaraba akira fanyi ke ama wonno ma lagine no ma ne yare to do bien basket no ma ne non ya afanyira parce que lon ni nara wonna ko ta ne be na ki donc ça veut dire que Dieu rana kore ya lon ni na sa akira fanyi kira fanyi ma maintenant on tambar na to parce que pourquoi parce que n'tang problème de ce tourner Guy Daluri non ni fora parce que mon a comprendre alors on a le pas il fallait il a fait nyari da bamira mais tout me dit da itamma kolo ay no ma to dit itamma ko da nyin ne nyari nan fa fe na ba de itan sembe bona be adama di sembe go nyin ne be mais adama di muno kolo donc na biri na kanaki una biri kai fala ne parce que fait mon no ni bo dimu falama dimu rabama ni ne rei téléphone créé rei mo ki téléphone sa ma disposition wol ko ni biri falama to no pour ko wonta no olbe na kuma yati so nta ma kombande na ki fe ne rei mo no ngi e rasa ken parce que me rei toro anyama toro nta toro ne am toro ne han nta ala nu ala karaba ingetera anu ala ga menge na ga no ludi alon na kiana kaiti mais mire na soso yama e lu alon tang mire na e sembe gombe nde na sembe bobe wona mo ko ri na ma mire soso e mo ko ri manama e na mo ri na ma parce que peuple nde na e fa ga dine na peuple nde na e fa ga développement na peuple nde na e fa ma dossier na peuple na ga mission na voilà maintenant katima ga mission na ba suba sema na de na c'est bande mo no batide est-ce que on va comprendre donc so et na kolo so e kolo nta mo na fala mi be na kolo maintenant quoi on na régler de maintenant ina fala ma soeur ino marisi soko ina fala ya tant que so ma fala alhamdulillah ala gine musuga ma dede ina rakela musema parce que so bonye wafi parce que so munyerelengi parce que ya dire bonyama parce que vous c'était comprenez parce que erana bore biliki invisible qui et derrière il fait l'erreur et que ça marche quand aujourd'hui avant quand il y avait un problème dans la Guinée socio technique de la Bamane et ta collé était bien et technique de la Bamane la technique marché toi nous n'a pas na marché ma est-ce que vous comprenez Moussa hier na marché fait tout parce que mon akira fa minangoma parce que hali fait ne kebiya so c'est-à-dire bin yai sori parce que fait ba barafa awara ne yai so de toute la façon umbara sumbu o ha fa la so so ebe hali mo konon tamma hali si ba te mo konon tamma o bir na kira kire nangoma o mbiri wa ma solution kire nangoma mais ha o muna non di kira ya gomma amuno ma marché de ha o mbara mere ka place de ira o mbara fa la socio ena no la mara fini numéro 1 na socio bara ça se carré sur le dernier mais il y a un faux calcul ça ne peut pas passer mais nous te dit et voilà est nos stratégies mais c'est-à-dire il n'a pas la meilleure ma comprendre et moi ma comprendre et moi ma comprendre il commentaire ndé tu ne fais moi n'a pas la moi comprendre quand dit soso la même monsieur ba ilerma solution na monsieur ntan na sikala Guinée na sikala Guinée no mana na fala bi muno mana bi fala bi ntan na sikala Guinée ntan soso et ne remera mengi ntan ne rencontrer na fala manebe na fala manebe peut-être soso poto ne ma comprendre na fala si ko ne tan fa man comprendre ne na comprendre et wal pa d'accord maintenant mon mère ne irana inter parce que soso non seulement et munyala rengi mais à l'état fleuri c'est-à-dire fait na irana rintaria buma mon mère mo afurira e wo mbirigne non dina soso era kigene e birigne era kigene ils sont endormis braba na serre braba
na sera ba mais non mais justement parce que moi mana piège na expliquer que obe na sera ka fe ne na ki toujours na sense na yin ne fe nara c'est exactement na dine na mi sauver ma et rasali ba proprement na ke fe ne na ki na bi so so torofi na ke fe ne na ki amufang ina na falebe e kono khaningi na ngeba khasogoreba museba fote ne na ma reptilien c'est pas bon mais na reptilien nun na sogore mu fama ipa ma kala tindikera amu fama ma ka semben ana mu semben de sori la biza yo okay mais ala kana sembe itam na me kana ala kana sembe nan canaliser de ni nun sogore nun ngi na ngera traité et ma soeur Maria ouais kana malade mu mole ina fala o mana mu gbegbe na socio négligence la bar fe gbegbe ndere turu khambi na kuli no na fe fore ma récupérer di no ma sera ba on ma récupérer mu moleri on to mane umba be bembe gbegbe nande sogore nande ira en tout cas kotan de era na richesse nous mais toto umuna se tofi mumbara de bara babin umuna se tofi donc nanan la maintenant maintenant nana kanaki sujet bete nanaki fo ngana expliquer ne lo bete parce que ntan na birin kolo na sogore na ningina ngem yalla je connais tout ça comment ça se passe na Afrique fait folie nanaki Afrique fait folie nanaki donc l'islam tofa et fala kana wongana biri luna maintenant na kan jouer mabekema et sanyi kere na l'islam et sanyi kere na meni biriki mais et sanyi la rakeli meni parce que hali Arabie Saoudite fa nous na fene e barna biri muni barna birinda ndan na biri proposer nembe mais muna comprendre j'ai refusé mirin de na fala mana gaito gi sogoro pe gi ningi nanga fe mite force gete na kan sembe goni be e wa me ma da ko fene mi ma da ko ni da ma soeur mani benu émission ngo dusu ekolo i partina benu l'islam rafa umana mu ye na babe umana mu ye ne na furi etone fu alo na flabe na korea koro miya lonni nara unna wongi fe fami ne wa wonni ra passport fi na koro miya na ne da ina na baga fa développer unta muna sa fa se gbetera unna wo mana korea isende unna wo ngire wo mase fora nana intera video to ita fala tanke soso mu yala na gina musika ma de version betanam na sensi version betanam alu na version na fala wo maloni unna khira bodo won sika se gbete munu saudi ande wayangna na lo mati de la Guinée parce que fait fou ibina la Guinée kané fou le ta fala et fou munu saudi ande wayangna na lo ma soeur malana na parce que amglida fema Ismaël ana na pe untan na umbar so dine l'islam na fala dine le umna na ramfaniki untana na mismira mais il y a quelque chose qui ne va pas na question ça bouma adana sikimba tanan na saoudienne na dabana mbe muslimi ya saoudienne fi malade na mbara na kolo ekolo ma so ma na mfalambe l'arabu ina rembe a Amérique B ye nanna muslimi ya rabafi sariya bafi akayama na quoi anen tanafala ribe Amérique ka sariya ina ganna bafi sariya muslimi ya sariya nara penna na ba wontan dongo
on t'en donne ouais go muna musulmi ya sa na non itulumati na faira di sariye na kan na pas fi Amérique loi musulmi ya sariye na l'arabe ina ngwimbe naki na fene et constitution tando non et c'est-à-dire awama na kam fala fembe Senya ya na Arab boy like Afrique boy mais mine sariera ba fa faira wa manana flafe umba aje tanana na ba iki loi na police c'est-à-dire et ra loi emre makiti makana awa manana flafe ba muslim ya sariera naki et tanan yati da muslim ya sariera nyala fe ayetema avala mba kioki fefe makulu mais afanna bene. Parce que des fois, nous avons autant de fait. Ça vient de comprendre. Les femmes ont sarié. Les femmes ont sarié dans la fera. Et les femmes ont fait le business dans la Bama et la Bama sarié dans le activité de loi n'a respecté. Ma soeur Mariawa m'a expliqué que nous respectons les moyens. Donc, mais est-ce que la loi t'a respecté? Ah, n'a pas problème bête nan naki. Problème bête nan naki. Ou ma question donc na Sabina soso maintenant si bara worin worin soso era sabi bara worin worin. Ah, bara worin. Non mais toujours la femme qu'elle est dans zone nan ku. Espoir na. C'est passé la Guinée. Kolo. Era wen kana mara woro nu mi referin nan wen. Birin la Guinée ka. E birin la Guinée ke bona yi menge fe fala ha. E birin wen kere nan fale me se me bodu kolo kere na la Guinée. Kere na Nigeria. Sette me bodu kolo birin wen kere nan fala. E mo ma video yo ma to ko sinde. Ne yam ma ko do kan na video fi. Après on video re kan bi ma fa. Et na rembe a menge ne regere ma so fi la Guinée ana FNDC ko nya ba mana gbeli fo kere mini ya ma menni ana mu ban so ko yi agba mana gbeli amu finde alfara an ko fo kere mini RPG arc-en-ciel ana ka kono ena ka wonya di ne na gere ma ne mu na internet dari ena wonya di ne na gere ma so fi ni lambe na kan yi sa do ka ba ma fere na kan yi te kam ma kula yete ba tan su ma mengera ana ka dogo ima yi ga da ko yi la Guinée menge de repi du Paris et Fatia ne re je te jure na bon ana ka comme mo en fait imo na ma na ka video bidin na tamba ama bole fa na ka expliquer na be mbe ngara li ka ana ka ko na ka fala fi khara li kere na bin na ye gere ma so fi mi kete ma na ka mu na ge ya ma na ka ko ne na fala e ono yati ne kolo il a dit que moi Moussa Batri en sous sama wende pe dictature ba ta mona na fanna ah yati dictature ba ta mona me ma kombi ma changement mona c'est-à-dire débat mona na et mi mo khori ma mais yi min tena ira pourquoi non e ma kombi fina na re ni kombi na yene mo wemo na wa wani bara wuni bande wota nani associé mu ya la Guinée musikama dede maintenant musikama kana fala non maintenant man na fala fi man le pouvoir sous après 2020 le pouvoir sous obligatoire kama la Guinée gamane narebe la Guinée mu gamma keke wora ba man ne wa ma la Guinée ga gaine nan gamma ni fuyante piri so mane tali ye biri rakara mane ye piri tika mane ngana falele ils vont tous se calmer na fala fe na ma logique na fala fe na gamma ma ko beri nan na ira ramadi ma so Sissoko ma ni fi ramadi na fala fe na gamma coalition politique actuelle associé mu findi mengera 2020 mu fama nto situation matori natan ethnie vraiment fait nto situation matori associé mu findi mengera amu fama c'est-à-dire na ram fama migi ala kana fingo manam migi birin sade boru fadi
un réconciliateur. Miri fa mané ala ka miri parce que ala ka miri na wo nyama miri ala magandi ke do loro e rabang di kui miri me kolon e bu kolon bi il faut gbedi magandi ma parce que il faut voir actuellement ce qui se passe. Le FNDC ne maîtrise rien, la mouvance ne maîtrise rien, les religieux ne maîtrisent rien, la population, personne ne maîtrise quoi que ce soit qui se passe aujourd'hui. Maîtrise mon âme, Rio Iraguilen. Mais il y a quelque chose d'autre qui se passe. Date bara gbera soyama, ala bara soa gbera sofayama. Ala bara soa gbera sofayama, na na e bi nga programme bar troublé. E bi nga programme bar troublé. Yes. Azoy, wo ba ngura. Beno wonga simonyi kondusi. Nga o magina ma wori Marie Sissoko. Atano mo mte falade. Ano mo mte falade to basi Guinée cadre na rena gouvernement ku onato basi Guinée ileri. Ya tsora findi afa to kunsang. Wa to kunsang basi Guinée bara diviser kuntigi film bara lu basi Guinée ahan kuntigi saranfe bara fala basi Guinée rumma. Ana fait to ya munduna. Voilà. Maintenant, à question de qui bangura comme écriati, nous va la bangure mourir. Arai question fa une question bilbe parce que di question na rayiki nta moyi na gambiri fala kelfa fole hara yo ya bara bir résumé musema kunti gifirin sa gambara du basco ka solution na luden na ren solution la ma ka de na ramen ya mo ba solution minima agoro wonga voilà awo wala mo ka compra meline piège nana kabas région mundu khafu tigi pe ya iso bas Guinée nanga ku tigi pe ya iso c'est-à-dire la Guinée c'est très simple c'est très simple mais kawo musika kila fa yugo ma a compliqué mais parce que on a ku tigi wona ma sugunera ntamune kolonto ne kolontina wona ka sugunera parce que ne yati maîtrise mouna, il y a autre chose maintenant. Nanan fama gebiri ya bade. Nanan fala ya de nunga mu kuntige gbera so ya made naga me biri ya isori parce que biri na programme bara troublé. Na fala ay solution nani na mu marché fi. Na fala gira bi na mu marché fi. Gileri maîtrise mouna no yo yira. Ala bara so agbera so fe afekui. Parce que gileri ta wonu na wo ngete na ma biri sga ma dara raburi. Mais wo fana kya na reki e ko ala so agbera so fe yama. Ni rio la plan yore na plan na sin trouble me yira gileri biri na plan ala sembe go na plan birimbe voilà ala sembe go na plan be donc ne na trouble fe parce que lambe kana kana ba way biri muno ma fala bebe comme etana ya iso ga begbera etana mulange bore ma begbera etana na punti gi saga na begbera na punti gi se nta mona critère kolo et la mané wo biri o tan na be o tan na farima c'est-à-dire oka bord politique luna na FNDC ba na mouvance ba na mise ba oka na biri sa tete tindi oka khali drakara oka khali ga fenene dahi quoi na idée foré ça va bara essayer oka na luna maintenant oka c'est-à-dire oka fala ka basco la mo ma la Guinée kala mais ka basco mulang la Guinée muno balande la Guinée to rafanga mu manati ko mo tamba ko ke mu ka katane mu ka fekere ndakara waji politique pe tani wona tamba tete ça n'a rien à voir parce que alpha tigamane ye pili tigamane ye biri tigamane allô oui awali ma sœur Marie Sissoko ma kulun azoy hamase donc wala benu nga o makile maraburo umbara tulmate birim neke birim tulmate wona to umay sumunyi tande bema umba in walsa neke tulmate na internet fama umbara in walsa
émission c'est ira mission name ira commentaire yaba ira fala umbe itamu seto di émission ko mfa no mayina wonina ce ton ribe. Voilà, après s'il y a des questions sensées, voilà. Oui, tu te poses. Voilà. Léo, Léo, Nam. Beno nga masi ngundushu nga fala o magina de marisu ko mbara tantu mbara no ta bas got na tikende bilimbara awanya mama sa tantu na be mba mosu muina na nyama na muso na ya mosu muina ba temunde yi logun na amfa mo be logun na sa fama mun kaya mosu muina ba nyama na de bi na farma ma yo ko fa na yo ko ya tan na mole na yama ro ko ko de ba mena mato bari mu ko be ko yira imuno ma fe ko da ba de ramiri na tira na kalmu ko da na hamu ima yushima kiyama ima yushima fanyira na ku ko bara tanto no wal aga ma tin kundushi ami se fa le gine tebe na rena États-Unis na Canada na rena Chine na rena Dakar na rena Maroc aga marasira yati en général ka irana pe ma mere mo na ran na nyere mara nyere ki ma kamisi abiri na langi no abiri na langi na kan fala mala gine ke birimbe toutes les ethnies confondues mais rera alon na kan fala mi e mise à jour là-bas quoi parce que ina fait kere logo na mo markema na masara kala gine ka bundi mo masara ntam mo masara wotan na reiki wotan na wo feki wo fam mo wa masara la gine mo masara la gine ka ba ni que fo men gena anti fo na nga masara wo mara men gbe masara na kan fa yi fa na de na ne ka ni fene mais hali gi masara ha won tam wo yugende masara mais wo mutra ma de logique na logique na ko mbiri ngati ne wo yugende masara de o nga fala me rebe di produit fenu di mesh fenu di tita spero ma lo ko to won bile mama yinne sentane ra fabrication na jibiri na ande ba mane ira force musikra na biri nde ba mane na biri jouer mane me rebe parce que Guinée nan lamma fe gbegbe na e khara nyere la Guinée xamé ma fala de baraka dang kono mo bare takande tout donc ha Guinée e ma bilengi afini politique ra fini mo jere ma suere na garu ko bire na garu fende ndira awo muma nyama ma mini ko bina na nan kuyi bombo na nan kuyi nde yan faka na nan kuyi mais ala bara mission na kan kuyi bu yara ba ça c'est obligatoire voilà et quand même dit les Guinéens sont très fortes elles sont très fortes la Guinée qui est quand na force ko la Guinée est ta force ko mo be kayam wallahi mais ta force la du tongo fait pili kel remeni ne et ça joue beaucoup sur le pays beaucoup mais écolo voilà donc et là il y a quand bilende di émission ma tout le matin fani on va aussi soko manglide nous fa on va faire sumu continuer ma soko inouali qui fani para fima on émission commentaire à travers Facebook ma dans on va commenter ma to wona ba mana ki wonga mi nyama fa ngura me Facebook ma e ka wongura me wonjina story beto inwal kifan isi soko ala ba fi woma awaibi amina la Guinée ya sabu fanya ala ga mali amina FM. Tout le matin, 7h, 9h. Entre musique. Ok, tu veux du son. Africa, ça vient de humour. Non, quelque part, mieux vaut faire bon en disant excusez-moi, c'est moi, que de faire parce que le Dieu a monté. Info et météo. Voici les prévisions atmosphériques de ce jour. Bienvenue dans ce journal. C'est la meilleure des matinales. C'est la capitale nationale.
Mange wule fale nowe nanara Ministiri munyeti nowe Direkiteri wule fale nowe nanara Citoyen lua kane nowe Jiju